या मुहम्मद या अली या हसन या हुसैन या ज़हरा जन्नतेर मालिक नबीजी सरदार हसन सरदार हुसैन मुक्ति पावे जन्नते जाबे जे होई पंजे तनेर अधीन मौला आली बंटन करबेन आखेरे मुनाफिक मुमिन खानदाने नबीजिर राखिले ईमान रासूल तार हইবে জামিন सरदार हसन सरदार हुसैन मुक्ति पावे जन्नते जाबे जे होई पंजे तनेर अधीन কারবালায় শহীদ হয়ে ইসলামের সকল ঋণ মা ফাতেমা ডেকে নিবেন জান্নাতে হুসাইনের শোকে যার চেহারা মলিন জান্নাতের মালিক নবীজি সরদার হাসান সরদার হুসেন মুক্তি পাবে জান্নাতে যাবে যে হই पंजे तनेर अधीन সে হবে জাহান্নামে বিলীন জাহের চিশতি বাজিয়ে ডঙ্কা প্রচার করব